Henrique, tudo certo? Felipe, tudo bom? Pessoal, tô tentando fixar o comentário aqui, que ainda não aprendi. Marcelo Mendes, Marcelo Mendes, boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado por Maravilha. ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui. Um prazer, Coisa boa. Giovanni. Sabe, sabe o que me dá saudade disso, Marcelo? Que da saudade. O nosso cafezinho antes do treino lá no Sada. Era muito bom, né? Muito bom. Muito, muito bom. Antes do Muito treino da bom. manhã, antes do treino da tarde, o cafezinho, compartíamos muitas coisas, não? Ideias, Muito, principalmente. com Foi certeza. muito. Ríamos bastante, né, Marcelo? Também, também. Ríamos bastante, mas compartíamos muitas ideias, projetos. Foi no início de usada, não? Exato. No início do Sada, quando eu comecei no Sada, começamos quase juntos no Sada os dois. Sim, cheguei ali. Você tinha feito meio ano, né, Marcelo? Feito uma Superliga. E aí eu cheguei depois. Certo. Aquele, aquele café era importante, né, Marcelo? Como é que você Com via certeza. aquele momento? Todos os cafés, tanto con amigos como con profesionales, profesionales amigos son importantísimos, ¿no? Aí se planejaram muitas coisas do futuro, de um projeto que depois foi um projeto ganador, não? Acho que aí começaram os desenhos desse projeto. Ah, que bom saber que daquele momento começou a criar. Você vai nos contar um pouco aqui disso tudo também. Eu acho que a ideia de bater esse papo, lógico, a nossa amizade e o conhecimento que eu ganho contigo sempre é muito grande. Obrigado. Mas, porra, o, te parabenizar também esse trabalho de uma década é raro. São poucos os times que na história conseguiram desenvolver isso, né, Marcelo? Com certeza, sí, son muy pocos los times que se mantuvieron en un tiempo y un proyecto ganador, ¿no? Un proyecto victorioso, ¿sí? Exato. Mas no solo victorioso pelos resultados, ¿no? Sino victorioso por muchas otras cosas, que después, si você quer, podemos hablar de eso. Não, com certeza, Marcelo. Eu acho que isso é um ganho muito grande, né? O pessoal está entrando aí, ó, o Fábio, O Fabio, fenómeno. teu fenômeno. O Fábio também é um dos pilares do Sada vencedor, né? Con certeza. Com o Henrique que entrou aí, Horácio de Leu tá aí também. Un gran amigo. Un gran amigo, É, gran profesional. exatamente, exatamente. Marcelo, vamos começar aqui, olha, Fábio dando declaração de amor aí, Marcelo. Eu acho que é para você. No sé, para você também pode ser. Ah, Marcelo, eu acho que toda essa tua trajetória, tudo que você desenvolveu com o SAD aí, tem um início, né? A gente vê hoje o Marcelo Mendes com todas essas conquistas, mas teve um início lá, uma formação de conceitos, de entender voleibol, não só como esporte, né? Mas como gestão de uma equipe, como você via esse crescimento? Como é que foi essa formação, Marcelo? Com certeza, não? Porque agora a gente vê os títulos da SADA, talvez alguns títulos espanhóis, não? Mas o processo de formação foi muito longo, não? Foi muito longo. Eu comecei como jogador, se pode dizer, profissional aos 18 anos. Sim, já trabalhava no voleibol como jogador
mas já muito cedo decidi que gostava de ser treinador, não? Tinha 22 anos, decidi que gostava de ser treinador. Comecei o professorado de educação física, comecei a estudar educação física, mas já tinha uma experiência prévia na universidade e na faculdade, não? Fiz um ano de engenharia e fiz um ano de ciências econômicas, administração de empresas. ¿Sí? Los dos años fantásticos, mas eu gostava da preparação física, gostava da educação física, gostava do voleibol e queria crescer no voleibol, não? Então aí começou minha carreira, já muito novo. Era jogador e treinador de categoria de base. ¿Sí? Jogador y treinador de categoría de base. Y ahí fui creciendo no voleibol, ¿no? Dirigiendo por muchos años a categoría de base, do ano 86 ao ano 93 categoría de base, 92 categoría de base, ¿sí? Y después comencé con adulto, ¿no? En el club de River Plate de Argentina. Bueno, la formación fue muy... ainda, sim, ainda uno continua formándose, mas começou com muito estudo, não? Me formei em educação física, sim? Depois fiz muitos cursos, sim? Com grandes treinadores, não? Levávamos muitos treinadores para a Argentina, não? Para nos formar, sim? Convidávamos treinadores do Brasil, convidávamos treinadores americanos, convidávamos treinadores europeus. ¿Sí? Nós teníamos una asociación de treinadores y un proceso de formación fue ese, ¿no? Fue ese, mucho estudio, ¿sí? Mucha leitura, ¿sí? No tenía tanta internet como tengo ahora, que ahora es mucho más fácil el acceso a información, mas tenía mucho aprendizado, mucha lectura, mucha formación, mucho intercambio con otros treinadores. Era mucho más difícil que ahora tem todo esto. Instagram, tem Zoom, tem muita coisa para se formar e intercambiar ideias, mas antes era mais difícil, mas com todo treinador que tínhamos perto, a gente tentava se formar. Certo, isso já é histórico, né, da cultura de treinadores da Argentina. A gente ainda hoje comenta, né, o quanto vocês trocam informações, o quanto vocês conversam e pensam sobre o voleibol e desenvolver o voleibol, né, Marcelo? Com certeza, não podemos ter ideias diferentes, não? Mas conversamos, intercambiamos muitas opiniões, ¿sí? De como trabalha como trabalha o outro, que pensamos sobre um tema, que pensamos do bloqueio, que pensamos da liderança, que pensamos de muitas coisas e intercambiamos informação. Depois la información depende de quién procesa la información, la información tiene que ser para todo el mundo. ¿Sí? La diferencia va a ser cómo uno procesa la información. Algo que va a ser la gran diferencia entre treinadores, ¿no? Entre treinadores, entre proyectos, cómo procesar la información. Mas la información tiene que estar. Certo, perfeito. Isso... Eu tenho um pouco esse exemplo porque já trabalhei com 3 treinadores argentinos, então é algo que se vê assim dessa cultura de vocês aí. Marcelo, nesse tempo aí também você jogou na Itália, né? Sim, fui jogador e uma das condições para eu trabalhar, o outro dia vi meu contrato de Itália, que dizia o contrato... Ya son 32 años que jugué, ¿no? En Italia, fui en Italia. Decía, el contrato de jugador, todo como jugador, todas las cosas que tengo que hacer como jugador, y en bajo coloqué una, ¿cómo se dice? Una cláusula, ¿no? Que decía que yo quería trabajar con la categoría de base, ¿no? Quería trabajar con la categoría de base, quería ser a pessoa que trabajaba con la categoría de base en un club. Bueno, y ellos aceitaron, ¿no? Aceitaron porque tienen un jugador y un treinador de graça tenían en ese momento, ¿no? Y ahí comencé a me formar trabajando con jóvenes, ¿no? Ya tinha trabajado en Argentina, mas lá continué trabajando con jóvenes en Italia. Y después, el segundo año de jugar en Italia, mandaron embora el entrenador principal, ¿no?
e eu fiquei como treinador-jogador. Uma coisa que não aconselho, não, porque não é muito fácil, nem é conveniente, mas foi outra experiência importante na minha carreira. Uma coisa que não se deve fazer, aprendi também de o que não se tem que fazer, não? Para depois saber Certo. o que um tem que fazer, não? Não, Foram muitas certo. experiências importantes. E isso foi durante uma temporada. Eso foi durante meia temporada, de treinador-jogador. Tá. Treinador-jogador. É muito difícil. É muito difícil e acho que não é conveniente, não? O treinador tem que ter os pensamentos mais livres. E vi como era a filosofia em Itália, não? A filosofia de trabalho em Itália. Já tinha visto como jogador a filosofia na Argentina, depois vi a filosofia como jogador em Itália, não? Que são completamente diferentes, não? Diferentes, diferentes. Certo. A tua formação, né, Marcelo, tem ali, a gente pode colocar várias escolas, né? Além da escola argentina, italiana, brasileira e espanhola, né? Que também teve um Com processo ali. certeza. O que cada uma acrescentou assim para a tua formação? Eu acho que Argentina foi, bom, primeiro minha experiência como jogador em Itália, teve a oportunidade de trabalhar com a pessoa que fez o Data Volley, o programa estadístico. ¿Sí? A pessoa que fez o programa estadístico era meu treinador, e ele ficava toda a noite, nós ficávamos concentrados, ele ficava toda a noite desenvolvendo um programa estadístico que agora é muito famoso. Mas no ano Certo, 88, em 2 DOS, começava a fazer o programa, não? La escuela, ahí aprendí mucho, ¿sí? De lo que era la estadística, ¿no? Porque él falaba todo el día estadística, no falaba de técnica, no falaba de nada, falaba un día todo de estadística. Mas después volteé en Argentina y comencé a desenvolverme, a tener un aprendizado de voleibol argentino, ¿no? Me formé como profesor, me formé como entrenador en Argentina, ¿sí? Y ahí, ahí estudié mucho teoría sobre el entrenamiento, ¿no? Sobre el entrenamiento, cómo tengo que entrenar, cómo no tengo que entrenar. Podía trabajar con un team y ver progredir a los jóvenes, ¿no? Que fue una cosa importantísima para mí, ¿no? Ver cómo comenzaban los jóvenes de 14 años, 15 años a jugar voleibol y después llevarlos para un time adulto. Vi todo el certo. proceso, vi todo ese proceso, que es un proceso importantísimo, que recién ahora volteé a ver Nasada, ¿sí? Nasada Cruzeiro, ¿sí? De Argentina, donde se estudia mucho el voleibol, ¿sí? Y donde se juega muy bien voleibol, pasé a Europa, ¿no? Donde era no solamente un time español y la selección española, sino que un time español tinha jogadores de muitos lugares, de todo o mundo. ¿Sí? Tinha jogadores espanhóis, tinha jogadores argentinos, tinha jogadores brasileiros, russos, ¿sí? Canadenses, franceses, ¿sí? Grandes jogadores, de los cuales pude aprender muito também, não? Aprendi muita coisa técnica, muita coisa táctica e a como comandar grandes figuras também, ¿sí? Certo. Eso es una cosa importantísima, ¿no? Como saber tratar o lidiar con jugadores muy experientes, tal vez en ese momento mucho más experientes de lo que yo tenía a nivel internacional, ¿no? Mas acho que fueron años muy bons no aprendizado. Y después la llegada no Brasil, ¿no? O Brasil aprendí também muita coisa. Muito sobre treinamento, sobre a filosofia de jogo do brasileiro, do pensamento do brasileiro. Aprendi também muita coisa importante que me serviu para minha carreira como treinador. Certo. Cada uma tem uma particularidade, né? Eu acho que a Europa dá muito isso, né, Marcelo? O contato com todas as escolas. Jogar um campeonato europeu é algo que eu acho que, por melhor que seja o campeonato brasileiro, eu acho que nos falta essa quantidade de jogos ou esse intercâmbio maior com outras escolas, não é? Com certeza. Eu trabalhei
Eu trabalhei na Europa com jogadores estrangeiros, trabalhei na seleção. O trabalho de seleção, uno pode ver como vai mudando ano a ano o jogo. ¿Sí? Uno puede ver cómo van mudando ano a año las estructuras, ¿sí? Cómo son las comisiones técnicas, cómo treinan, cómo mudan un juego. Es una cosa importantísima que ahora que volteé a la selección argentina puedo ver nuevamente, ¿no? Las diferentes escuelas, cómo se juega, cómo se solucionan los problemas que van aconteciendo técnicas nuevas y cómo los times van se adaptando para solucionar esos problemas. Eu tuve a sorte de usar a Cruzeiro, trabalhar no Brasil, mas sempre jogamos muito mundiais de clubes, não? Então, acompanhava de perto tudo isso novo que estava acontecendo, mas para a formação de um jogador e para a formação de um atleta, de um treinador, preparador físico, treinador, é muito importante verla. Também para um gestor, não? É muito importante ver o que acontece no mundo, não? Na gestão de um time é muito importante ver o que acontece, o que fazem os outros para você criar sua própria ideia e adaptar sua ideia no lugar onde você trabalha. Certo, eu acho que abre um pouco mais a visão, né, Marcelo? Consegue captar novas ideias, novas estruturas, isso é... Tenho a mesma visão, assim. Na chegada ao Brasil, assim, qual era a ideia que você tinha do voleibol brasileiro, da Superliga? Eu sempre fui muito estudioso, sim, do voleibol brasileiro. A gente em Montes Claros, quando cheguei no Sada Cruzeiro também, ficava surpreso que eu conhecia todos os jogadores. Conhecia, acompanhava o voleibol, seguia por vídeo o voleibol. Eu, quando estava na Europa, contratava algum jogador brasileiro, porque eu acompanhava o campeonato brasileiro. Sabia o nome de todos, sabia como jogavam tudo. Então, a gente ficou muito surpreso no meu conhecimento do voleibol. E quando cheguei no Brasil, cheguei no Montes Claros, não? Que era uma estrutura que recém iniciava, não? Y comenzamos de cero, comenzamos con una estructura de cero, ¿sí? Y fuimos creciendo a los pocos, ¿no? Fuimos creciendo con un chimi, un juego, y fuimos creciendo como estructura, ¿no? Los primeros trenos eran en la plaza de Montes Claros, una plaza principal de Montes Claros, fuimos arrumando un gimnasio y fuimos montando un treno en un gimnasio, después pasamos a la BB, ¿sí? donde pudimos hacer una estructura un poco mejor y después en un lugar donde joga ahora o time, ¿no? No Tancredo Neves, que es un gran gimnasio, ¿no? Mas tuvimos que montar toda la estructura de cero y fue una cosa muy interesante que dio resultado en muy poco tiempo, ¿no? En muy poco tiempo fuimos campeones mineiros, ¿sí? Y de ahí cuando terminamos de ganar un título que jugaba la Cimeji, que era campeón, un Minas, después jugamos su campeonato en Mineiro, ahí fue cuando a Sada me convidó para el proyecto Sada, ¿no? Que vi un time con un club y con mucho potencial, ¿no? Con mucho potencial para crecer y por sorte, ¿no? Con mucho trabajo pudimos hacer un grande club y que muchas personas trabajaron en el proyecto para hacer un grande club y que é agora o Sada Cruzeiro. Perfeito. Que naquela época o Sada vinha participando já, né? Tinha um time, Betim, depois passou para Belo Horizonte, mas ele já tinha essa perspectiva, Marcelo, como é que você via o Sada na chegada, aí, como estrutura, pensamento dos dirigentes? Era um pensamento diferente, ¿no? Hasta esse momento o clube tinha um nível, um patamar, ¿no? E o presidente do clube queria mudar isso. No quería salir de eso. Y la mía propuesta para él fue cuando montamos su primer chimi. El primer chimi que llegué ya estaba montado, ¿no? Mas su segundo chimi, yo falei para él y no compremos
jogadores, ¿no? Compremos gente que se identifique con el club, que sean buenos jogadores, pero no compremos nomes, ¿sí? Él me dio la opción de escoger un jogador super nome y yo escolhi otro jogador que era muy bom, o mejor jogador que ese de super nome, ¿sí? Que tenía un gran nome, mas podía rendir más como para un time, ¿no? Yo compré la idea de time, ¿sí? De hacer un Perfeito. time que possa jogar e que possa jogar bem, que possa crescer, que possa ter uma identidade. ¿Sí? Do primeiro ano que eu cheguei, que já o time estava montado, ao segundo time, ficaram dois jogadores só. ¿Sí? O Wallace, que eu veía un gran potencial en él, ¿sí? Y o Douglas Cordeiro. Las duas pessoas, grandes jogadores, grandes pessoas, ¿sí? Que podían hacer parte de un proyecto a longo prazo. ¿Sí? Entonces, eu fiquei com essas dois e depois montamos todo um time novo. Certo. E aí que foi, chegou o William, o Claro, aí Felipe. chegaram William, primeiro chegou o Giovanni Fopa, ¿sí? Llegó William, llegó Felipe, ¿sí? Llegó Huacasio, ¿sí? Serginho, ¿sí? Que fueron la base del time por mucho tiempo, ¿sí? O Leo Mineiro también, ¿sí? Certo. Después o Leo va embora y llegó Mauricio Borges, ¿sí? Y mantuvimos un time, mantuvimos la base del time por mucho tiempo, ¿sí? Eu acredito en manter la base del time, ¿no? Siempre que el time tenga resultados, ¿no? Positivos, acredito en manter la base del time porque uno puede continuar incorporando ideas, no tiene que comenzar siempre de cero, ¿sí? Uno llega a un nivel que ya llega a un nivel y después tiene que trabajar para seguir creciendo más, pero ya no parte de cero, ya parte de 2, 3, 4, 5, dependiendo. Y la gente que está en el time ayuda mucho a transmitir las ideas. Certo. Eu acho que esse conceito, né, Marcelo, de manter a base do time, é um pouco do que você falou antes, de ter atletas que acreditam naquele trabalho. Não sempre os grandes nomes, mas os que compram a tua ideia. Com certeza. Com certeza. Você não... muchas veces los grandes nombres ven acompañados, ¿sí? De grandes jugadores también. Mas nós tenemos que hacer un grande time, tenemos que pensar un conjunto de la obra, ¿no? Con certeza, cuando você tem más jogadores experientes y buenos jugadores, con certeza você tem más posibilidades de ganar o de hacer un grande time, mas si você volta atrás a esos años, 2011, 2012, 2013, nuestro time partía como el sexto, séptimo time, ¿no? Tenía muchos grandes times, mas nós teníamos grandes jogadores, ¿sí? Nós teníamos grandes jogadores que se convirtieron en un grande time. Y acho que eso fue lo más importante, ¿no? Gente que se identificó con un trabajo, se identificó con un proyecto, se identificó con un club. ¿Sí? La identificación de un jugador, la identidad de un jugador para un club es muy importante. Para un club no quiere decir un nombre, para un grupo donde está trabajando, eso es una cosa muy importante. Y después su time va ganando respeto y va ganando un nombre. Va ganando un nome. E acho que isso é o que uno tem que trabalhar. Certo. Não, perfeito. E eu lembro que aquilo era trabalhado muito, né, Marcelo? Nos nossos cafés, como falamos antes, muitas conversas. Eu acho que foi um processo de muito aprendizado. Eu aprendi muito. Marcelo, e naquele momento, assim, eu lembro que a gente conversava muito, porque eu estava chegando da Europa também, e falando comparativamente das equipes brasileiras, né, de um confronto. Naquele momento você já tinha um planejamento de falar assim, ó, esse time aqui vai ter que confrontar com os grandes europeus? Sim, eu queria ganhar. O primeiro que todos los jugadores que estaban en esa época estaban convencidos, ¿no? Ganar la Superliga, ¿sí? Tentar ganar la Superliga, porque tenía muchos jugadores que llegaron de fuera, ¿no?
o William voltó de Argentina, sí, o Wallace Menino que quería mostrar, ¿no? Quería mostrar, o Exato. Mauricio Borges con 20 años, 21 años, que quería mostrar también que estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Tenía un time con mucha vontade, o Serginho, ¿no? O Felipe, time que quería mostrar siempre y quería buscar un lugar, ¿no? Cuando ganamos la primera Superliga, o gran objetivo fue sudamericano. Estos jugadores, teníamos algunos jugadores muy poco con experiencia internacional, ¿no? Entonces, Certo. preparamos, ganamos un sudamericano que sufrimos mucho en Chile y fuimos a jugar a Doha, a Qatar. ¿Sí? Fuimos a jugar nuestro primer mundial, donde los jugadores en ese mundial aprendieron, llegaron a la final del mundial, ganaron de time polonés, ganaron de time, un conjunto de timis bons, ¿sí? De time polonés, perdimos la final contra el Trentino. Más la experiencia que pegó ese time fue muy grande, fue muy grande, fue muy grande. Cada jugador creció mucho, ¿sí? Mucho a nivel internacional creció mucho, ¿no? Y después fueron, Wallace fue para la selección, jugó la selección, o Felipe creció mucho como jugador, Mauricio también, William mejorando año a año y cada día tornándose ainda mejor, ¿sí? Fue un crecimiento geral de todo Chile, ¿no? Perfeito. Aí você fez uma construção e aí teve também um pouco da ajuda de toda a parte da gestão, né, Marcelo, para trazer o Mundial para o Brasil, via aquela possibilidade também como um grande evento a ser realizado aqui. Con certeza, con certeza. Cuando nuestro patrocinador y alma de Uchimi vio la posibilidad de Uchimi, lo primero que fue una gestión, me mandó a mí y a Flavio, así que el director de Uchimi nos mandó para ver la National League en Argentina y hablar, ¿sí? Y hablar con el presidente de la Federación Internacional. Fue ahí cuando hablamos con él y se fue su primer, después de muchas conversas y muchas tratativas, se fue su primer Mundial de Clubes en Beijing, ¿no? ¿Sí? En el año 2013. ¿Sí? Donde salimos campeones fue una gestión grande de Vittorio y mandó a nosotros dos para hablar con un presidente de la Federación Internacional para organizar el torneo que organizamos por 4 años y fuimos campeones en el 2013, 2015 y 2016. ¿Sí? Certo. Fue una gran gestión, fue un gran trabajo que se fez y un gran trabajo de organización. No es fácil organizar un mundial, ¿no? Mas se captaron patrocinios, ¿sí? Se captaron muchos patrocinios, se organizó un mundial como tenía que organizarse, ¿sí? O brasileiro, cuando quer, faz cosas muy bien, y fueron muy bien organizados todos esos mundiais. Ah, perfeito. Marcelo, e aí entra-se num grande desafio, né? Ali naquele começo, ok, tem o desafio da Superliga, Sul-Americano, participar do Mundial, manter isso. Como é que tu vê a gestão, assim, como é que você desenvolveu essa gestão de manter esse time motivado, de as peças irem trocando de forma precisas, né, para se manter esse rendimento? Eu acho que é a grande chave que a gente quer entender do processo SADA, né? Eu acho que um grande trabalho coletivo, não? Da diretoria, dos jogadores e da comissão técnica, não? Planejamos, ¿sí? Planejamos los objetivos, ¿sí? Planejamos qué vamos a hacer y trabajamos todos para una misma línea de trabajo. El objetivo, un nombre de SADA está por encima de todo lo demás, ¿sí? Creamos
una categoría de base no comienzo, ¿sí? Teníamos dúvidas si hacerla o no hacerla, vamos a esperar un año, no vamos, lembro las conversas con você también, vamos a hacer el próximo año, no, vamos a comenzar ahora. Después el próximo certo. año va a crecer, vamos a incorporar gente, mas tenemos que crear una base, ¿sí? La categoría de base es muy importante. Pero ¿por qué es importante la categoría de base? Es importante porque en los momentos difíciles de un time, ¿sí? En los momentos donde es difícil un patrocinio, la categoría de base sirve para sustentar, ¿sí? Sirve para sustentar un proyecto. Es importantísimo tener categoría de base y tem que trabalhar na categoría de base, como eu vejo as coisas, não? Para sustentar um projeto. Que mais lindo agora usar da Cruzeiro, não? Este próximo Certo. ano, se Deus quiser, e comece lo antes possível, não? Que mais lindo que ter o levantador titular e o oposto titular que cresceram no clube. Y el levantador reserva y el oposto reserva están creciendo en un club también. Son juvenis que salieron del club. Me parece que un proyecto es grande por eso también. ¿Sí? Es grande por eso. Un proyecto es grande, es victorioso. ¿Por qué? Porque Usada Cruzeiro tiene categoría de base. Porque Usada Cruzeiro formó jugadores. Porque Usada Cruzeiro salió campeón. También es victorioso porque salió campeón. Y es importantísimo. Sim, claro. Mas se formaron muchos profesionales, ¿sí? Se formaron muchos entrenadores, crecieron muchos profesionales en el club, ¿sí? Tem escolinhas Usada Cruzeiro, tem proyecto social, ¿sí? Que es una cosa importantísima también, tem voleibol femenino, ¿sí? Usada Cruzeiro es una gran empresa, un gran nombre, no es solamente Usada Cruzeiro que ve la gente o que algunas personas ven, ¿sí? Que solamente gana títulos, ¿sí? Es importantísimo ganar títulos, con certeza, pero es interesante un proyecto, ¿no? Cómo va creciendo Usada Cruzeiro y cuántas personas pasaron por Usada Cruzeiro y crecieron en Usada Cruzeiro. ¿Sí? Yo veo treinadores que crecieron, veo un Enrique Furtado que yo trabajó en los últimos años fuera, pero trabajó para Usada Cruzeiro, fez crecer muchos jugadores. Veo un Beto Martelete, veo un Thiago Silva, veo gente que creció en un club, ¿sí? Veo un Johncinho que creció en un club también, ¿sí? Después grandes profesionales que pasaron como você, Giovanni, como Fabio que está ahora, ¿sí? Que aportan mucho para que la gente crezca también. Me parece que la importancia de un proyecto es, ¿sí? No solamente la victoria, sino hacer una base, ¿sí? Donde possa crecer todo el mundo junto. Não, perfeito, Marcelo. Eu acho que é importante mostrar esse Sada Cruzeiro, porque às vezes a gente fica muito preso assim, e o esporte às vezes ele é meio ingrato com o trabalho, né? Porque aí se fala, porque tinha Leal, porque tinha o William, porque tinha o Wallace, só que esses jogadores tiveram, saíram, chegaram outros, e o projeto continua vitorioso, não só no resultado na quadra, como toda essa evolução que se vê de jogadores novos, de profissionais saindo, né? Eu acho que é importante mostrar esse Sada Cruzeiro, até porque é um exemplo que as equipes deveriam seguir. E eu acho que isso, Marcelo, me corrija, mas não é necessário muito dinheiro. Não é? Não. É necessário de vontade, de visão de trabalho. O dinero ya sabe todo el mundo que es importante, mas Sim. ya vimos en Brasil y en el mundo, sí, muchos proyectos que 1 y 2 años acabaron, ¿no? Sí, finalizaron. Sí, me parece que el trabajo es importantísimo, ¿no? Un trabajo importantísimo, la gestión del grupo, la gestión del club es importantísimo. Nunca, ahora en los últimos años, puede ser que nuestro orçamento subió mucho, pero nunca fuimos un time que teníamos más orçamento, mas teníamos un planeamiento a lo largo de 2 años, ¿sí? Que hallo que es importante. Nuestra categoría de base, ¿cómo comenzamos? Formamos la categoría de base, ¿sí? De infanto, juvenil, y teníamos también un cruzeiro con los meninos, con mini volei y con infantil,
¿sí? Certo. Mas, quando vimos que os atletas começaram a crescer, que fizemos? O time B. Dimos a nossos jogadores para que jogaran no time B dentro do SADA. ¿Sí? Chegamos na final, saímos campeones, ¿sí? Com o time B, todos meninos do SADA Cruzeiro. ¿Sí? Todos meninos da base do SADA Cruzeiro, com juvenis saímos campeones da Superliga B. ¿Sí? Llegamos a la final también, ¿sí? Y el time siguió creciendo, ¿sí? Después esos meninos que jugaron aquí, en esos times, algunos fueron para otros times, voltan agora no Sada Cruzeiro. Muchos de los que jugaron lá están agora jugando no Sada Cruzeiro, ¿sí? Y son base y son jugadores importantes. Me parece que lo más importante son los proyectos, ¿no? Los proyectos, las ideas, importantíssimas são, ¿sí? Como gerir, ¿sí? Un grupo, como gerir uma estrutura, ¿sí? Me parece que é a coisa mais importante. Perfeito. Marcelo, eu acho que até, me corrija se eu estiver errado, eu até acho que a relação do projeto para a parte financeira, ela tem um auxílio muito grande, porque você atrai investidores, você atrai parceiros. Então, daqui a pouco, a SADA, né, ela pode continuar investindo o mesmo valor, mas ela agregou valor à marca, ao time, trazendo também novos parceiros. E isso aí também uma gestão bem feita ajuda muito, né? Sim, essa é uma gestão muito bem feita por nosso presidente, por Vittorio Medioli, ¿no? Ele traz parceiros, traz formas, ¿sí? De que o time siga crescendo, se siga manteniendo, ¿no? Ele com certeza que é o principal patrocinador, mas tem planos de saúde, tem muitas coisas, ¿sí? Que ajudam o time e que ele atrai, ¿sí? E que o time atrai porque a gente vê um projeto sério, ¿no? Acompanhado SADA, uma grande empresa, e o Cruzeiro, que é um grande clube de futebol, ¿sí? A junção foi perfecta, ¿no? Permite seguir creciendo el time, ¿no? Permite mantenerse en un momento tan difícil como el que estamos viviendo ahora, que mantenga o Sada Cruzeiro es o Vittorio Medioli y un gran proyecto atrás, ¿sí? Con grandes profesionales, con grandes estructuras, con una base grande que puede manter o time. Não, perfeito. Esse trabalho aí que eu também acredito muito, Marcelo, porque eu lembro como era feito. Esses profissionais que estavam lá, era de manhã à noite, envolvidos nessa formação toda, base, conversando. A gente saía para almoçar junto, voltava, continuava trabalhando. Com certeza. Os primeiros anos no SADA, não? Formamos una comisión técnica nueva, ¿no? Vos era un entrenador, un preparador físico de experiencia, ¿sí? Y después teníamos una garotada, porque eran garotos en esa época, eran 24 años, 25 años, 27 años, o Thiago, o Enrique, o Beto, y fuimos creciendo juntos, ¿no? Llegábamos 8 de la mañana, porque entrenábamos 8:30 en ese momento, 8:30 de la mañana entrenábamos. Exato. Sí, ahora estamos un poco 9:30 entrenamos más. Entrenábamos 8:30 de la mañana, llegábamos 7:30 en un club y ya comenzábamos a soñar o Sada Cruzeiro, ¿sí? A colocar nuestras ideas, ¿sí? No Sada Cruzeiro. Ahí fue mucho trabajo de los meninos, crecieron esos meninos, ¿no? O Enrique, o Beto y o Thiago crecieron mucho, estudiaron mucho, se preocuparon mucho por crecer. Y llegó un momento hasta diciembre que yo achei que no aprendían, mas no aprendían ellos, mas después llegó enero de ese año, ¿sí? Del 2010 y ya fluían las cosas, ¿no? Mucho estudio, yo ficaba todos los treinos de la base, yo ficaba todos los treinos, todas las tardes ficábamos en el treino de la base para tentar de ayudar a ellos, mas la cosa fue fluyendo y fueron creciendo todos. Fue una experiencia muito boa, muito grande. Essa garotada aí tem uma responsabilidade grande também, né, Marcelo? Porque eles compraram a ideia. Compraram a ideia e compraram o clube.
Compraram a ideia do clube e se identificaram sempre com o clube e deram o melhor para o clube, não? Acho que dieron una parte importante de su vida para el club bueno, y siguen creciendo y aproveitaron un momento. Cresceram como profissionais e cresceram como pessoas. Certo, perfeito. Marcelo, queria te perguntar sobre um personagem do time, que acaba sendo um personagem, né? Mas tu tem um jogador ainda que está desde o início, que é o Felipe, né? O Felipe criou uma identidade ali dentro, como na torcida, ele representa um pouco desse crescimento. Como é que você vê esse personagem? O Felipe é o capitão do time, não? O Felipe Sada Cruzeiro. O Felipe, a mais de lo que dá como jogador, que dá muito como jogador, ¿sí? Porque tem 40 anos e ainda é o primeiro no treino, o que mais treina, na tarde também, o que mais treina de manhã, que mais treina da tarde, ¿sí? É um exemplo para os mais novos, é um capitão, ¿sí? É um treinador dentro da quadra. Eu tenho um aprecio muito grande por ele, ¿sí? Tengo un aprecio muy grande por él porque él siempre está, tanto dentro como fuera de la cuadra, ¿sí? Dentro como fuera de la cuadra, él está presente siempre, ¿sí? Tentando solucionar problemas y puxando el time, él es la cara del time, ¿sí? Es la cara del time, ¿sí? Acho que de aquí a poco tiempo Helio va a tentar ser gestor o va a ser treinador, va a seguir identificado con el voleibol. Ele no puede salir del voleibol. Melhor si es usada, ¿no? Y puede trabajar en usada sería mucho mejor, mas él es un grande profesional, profesor de educación física también, estudió gestión, estudió muchas cosas. Él se está formando, que es una cosa importantísima. Certo. É que assim, Marcelo, quando a gente falou de atletas que se identificam com o projeto, por que eu toquei no nome do Felipe? Porque se a gente olhar a história do Felipe antes do Sada, sempre foi um jogador considerado excelente, mas não era um jogador de continuidade no time. Né? É verdade. Ele saía e ele se identificou muito com o projeto do Sada e a entrega dele é muito grande. Concorda? Com certeza. Eu lembro que ia de um time a outro, mudava sempre de time e o último ano, o primeiro ano que eu chego na sala, eu vejo ele no SESI jogando. Sim, vi que era um jogador com muito potencial, não? Com muito potencial, tecnicamente muito bom, que dava lo que eu gostava, é um jogador que eu gosto muito, não? Que dava um volume de recepção, um trabalho de ataque muito bom, e comprou a ideia no primeiro momento, ¿sí? Comprou a ideia, já são 10 anos dele na Sada, não? Eu faço minha 11ª Superliga, ele um ano menos, ¿sí? São muitos anos, ele se identificou, a torcida se identificou com ele, ¿sí? É parte importante do projeto Sada Cruzeiro. É bom ter um personagem assim, até para a base, né? Garotada da base se inspira nele. Os conselhos que dá ele à base, a los companheiros que são muito novos, não? Tem companheiros que são muito novos. Este ano vai ter 2 ou 3 companheiros que são muito novos. Tem que entender a filosofia do time. São da categoria de base, não? Mas no adulto é uma mudança, não? Quando uno sai de juvenil, vamos tentando adaptar a los meninos, não? Quando são infantos, juvenil, para o adulto, mas é uma mudança muito grande onde um jogador com tanta experiência pode trazer a molecada para o bom caminho, não? Para o caminho do trabalho, para o caminho de bom ser, de bom trabalhar, não? Trazer para o caminho correto do trabalho, não? Perfeito, perfeito. E também, né, Marcelo, eu acho que para a manutenção de um time nesse período, é que cada um entenda o seu papel.
Então, continuando a falar desse personagem, mas aí a gente já entra na questão de que cada um entende o seu papel. O cara que era o titular absoluto, hoje já não, né, não tem tanto esse status de titular absoluto, mas ele entende o papel dele e está aí o tempo inteiro. Una cosa importante en los grupos es cada uno entender su papel. Você sabe que quando faz o time, no começo da temporada, e eles têm que saber também quem joga de titular e quem joga de reserva. Que depois pode mudar, porque cresce um menino ou cresce um jogador, pode mudar, mas cada um tem que saber seu papel. Seu treinador tem que saber seu papel, ¿sí? Tem que saber o rol que cumple, ¿sí? No time, todo mundo tem que saber o rol do começo que cumple um time, qual é o objetivo do time, ¿sí? ¿Qué queremos fazer? Eso tiene que ficar claro. Que después tengan un jugador que crece y pueda ganar la posición, con certeza, ¿sí? No tengo dúvida. ¿Sí? Y o Felipe entendió muy bien, ¿sí? Entendió cuando él era titular, él ainda quiere jugar, de titular. Me parece una cosa muy buena. No perdió esa vontade, mas sabe cuál era la función que tenía que cumplir él y cumplió. Y el año pasado la cumplió muy bien. La Superliga que finalizou agora cumpriu muito bem essa função. No momento que ele entrava muito bem e ajudava o time. Entrou no Mundial, ajudou o time. Entrou em muitos jogos da Superliga, ajudou o time. Entrou no Sudamericano, ajudou o time. Copa Brasil, ajudou o time. Ele ajudou muito o time. Uma peça importante. Ah, perfeito. Isso é mais um componente, né, Marcelo, daquela montagem toda de um time a longo prazo. Isso é. Com certeza. Tem que ter líderes de jogo, mas também tem que ter líderes de espírito, não? Tem que ter um espírito time, tem que ter uma filosofia e tem que ter pessoas que levem essa filosofia do time para frente. Perfeito. Marcelo, e agora esse desafio com a seleção argentina? Como é que está sendo? Grande, lindo, desafio grande, ¿no? Todo treinador lo que quiere hacer es trabalhar na sua seleção, ¿no? Quiere dirigir una seleção, mas si é de su país, melhor. É um desafio grande, ¿sí? Un time que sabe jogar bem a voleibol, ¿sí? Tem algunas deficiencias que está melhorando, mas sabe jogar muito bem voleibol, ¿sí? O jogador argentino joga bem, ¿sí? Tem que melhorar algunas cosas técnicas que ya están melhorando, ¿sí? Algunos jugadores, principalmente los más nuevos, tem que introducir algunas cosas físicas, ¿sí? Tem que melhorar físicamente, que ya entendieron la filosofía del trabajo físico, mas es una selección que joga bem. No sé a dónde podemos llegar, ¿sí? Mas o ano pasado fue un año muy bom, ¿sí? Clasificamos nas Olimpiadas en primera instancia, jugamos torneos de los meninos que menos oportunidades tenían, jugaron mucho, ¿sí? Ganamos los Juegos Panamericanos también con la selección adulta. Algo que fue un año muy importante, donde crecieron muchos jóvenes, ¿sí? Y bueno, y esperando jugar. Pensábamos que jogávamos este año, 2020, jogábamos Tóquio, mas passou para 2021. Certo. E teve que mudar muito o planejamento, Marcelo? Como é que está essa situação agora, nesse momento? Foi muito... É difícil, mas tentamos de fazê-lo da melhor forma possível. Sabemos que muitas seleções têm dificuldades. Levamos feito um trabalho, neste momento de quarentena, levamos feito um trabalho com os jogadores, ¿sí? Un trabajo físico, ¿sí? Un acompañamiento físico, donde nuestro preparador físico en la selección está permanentemente con ellos. Después estamos haciendo un trabajo técnico, ¿no? Estamos haciendo vídeos, correcciones técnicas en los jugadores para que cuando lleguen a la selección en los clubes puedan tener un panorama más claro, dando para ellos ejercicios propedéuticos, ejercicios específicos para que eles melhoren, ¿sí? Es una cosa que estamos haciendo también. Y o acompañamiento que faz nosso manager, ¿sí? De gestão. Tem muitos jogadores en Europa, tem muitos jogadores aquí, tem muitos jogadores en el interior del país,
¿sí? Donde un manager está haciendo un trabajo de gestión, está haciendo tema de pasaje, de logística, está trabajando en eso, ¿no? Y después, esta pandemia pegó a todo el mundo. Todos los jugadores que estaban jugando en Argentina, que estaban en la selección, van a jugar en Europa. Y eso que puede ser negativo porque estábamos muy bien para jugar este año, más positivo porque muchos jugadores nuevos, ¿sí? Muchos jugadores jóvenes van a jugar en Europa, ¿sí? Y Certo. puede ser que crezcan un poco más, ¿sí? Van a tener que comenzar a aprender a autoentrenarse, no van a tener un entrenador que esté encima de ellos. Mas van a comenzar a... Y dentro de esto, de la selección, tem muchos proyectos que no son adultas. ¿Sí? Tenemos proyectos en la categoría de base de la selección, ¿no? Tenemos un Certo. proyecto nacional, ¿sí? Que ahora comenzó en junio, ¿sí? Que depende de Secretaría de Deportes y de Selección, ¿sí? Secretaría de Deportes de la Nación, de Argentina, y de Selección. Un plan conjunto para la detección de talentos, ¿sí? Buscando Perfeito. jugadores, ¿sí? Buscando jugadores con altura, con un biotipo para jugar voleibol. ¿Sí? Lo estamos desenvolviendo en todo el país, ¿sí? Y es un trabajo que se está haciendo y no con mucho dinero, ¿no? Con poco dinero se está haciendo trabajo, ¿sí? Tenemos un head coach, colocamos, que es encargado de la parte política más que nada, que como un gestor sería. Después tengo un Certo. encargado de masculino, un encargado de femenino, ¿sí? Y tengo 8 captadores, no, perdón, 10 captadores, ¿sí? En todo el país, ¿sí? De los cuales de ellos dependen 64 escolíneas. ¿Sí? Es un Cara, proyecto ambicioso, ¿no? Es un proyecto grande. muy ambicioso, difícil de monitorar en un país tan grande como un oso, mas estamos caminando, está indo o proyecto. Eu tengo mucha fe y mucha esperanza en ese proyecto que montamos. Esperemos poder mantener, este año es muy difícil, esperemos poder mantener para os próximos anos. Marcelo, no teu, te ouvindo falar assim, então o teu conceito em relação à seleção argentina é muito mais do que ser só em termos, né, que já é bastante coisa, ser o treinador da seleção argentina, mas como ajudar a desenvolver todo o voleibol no país. Con certeza, con certeza. Ahí ves una pregunta de Isaac Viana, ¿sí? Las próximas generaciones. Las próximas generaciones también son baixas, no son muy altas, son meninos que juegan bien, ¿sí? Mas cuando llegan en adultos, pegan jugadores como Isaac, ¿sí? Como Isaac, que son grandes jugadores y con gran potencia física y terminan ganando, ¿sí? Terminan ganando, ¿sí? En Certo. la categoría de base todo es igual, por eso ese plano de detección de talentos, ¿sí? Estamos buscando jugadores que se nivelen, que estén más a la altura del nivel internacional. La selección juvenil y la selección menor argentina, la infanto argentina, el promedio está en la mitad, ¿no? Si son 16 times, Argentina está en un medio. Si queremos brigar con los grandes times, tenemos que conseguir un patamar, tenemos que subir un patamar, ¿no? Tenemos que crecer en nuestra altura, tenemos que buscar jugadores más altos, ¿sí? ¿Sí? Y un trabajo físico que es muy importante que tenemos que hacer con esos jugadores, que estamos Certo. tentando ir para ese camino. A Argentina talvez encontre um pouco de o voleibol, né? Para atletas mais altos, ela encontra um pouco de concorrência com o basquete, que o basquete na Argentina é forte, né, Marcelo? Con certeza, con certeza. Grande o basquete, o rugby também, son agora grandes concorrentes do voleibol, ¿no? Grandes concorrentes do voleibol. Sí, o basquete principalmente muy famoso y tiene una liga muy boa, una liga de desenvolvimiento de jugadores también, ¿sí? Que trabajan muy bien, ¿sí? El desenvolvimiento de jugadores y de la Superliga.
¿sí? Certo. Y de la Superliga. ¿Sí? Son ligas que o basquete es una potencia en Argentina, como trabajan, la cultura del trabajo que tem. Certo. E para trazer esses novos talentos aí, Marcelo? Y con Trabalho? el trabajo, con un basquete no podemos competir, estamos tratando de nos, voleibol tenemos que buscar los jugadores. ¿Sí? Tenemos esas escoliñas, pero los profesores dentro de esas escoliñas tienen que salir a buscar jugadores, ¿sí? A buscar jugadores fuera, ¿sí? No tienen que ficar na escoliña esperando que los jugadores lleguen. Eso era antes, muchos años atrás. Ahora Certo. tem muchos medios, tem que ir na escola, tem que usar la internet, y los jugadores tienen otros atractivos que tienen los meninos ahora para formar meninos, ¿sí? Que lleguen al club, ¿no? Y que lleguen a jugar voleibol. Es un trabajo muy difícil competir con un basquete, ¿no? Y con otros esportes, ¿no? Es muy difícil. Sim, porque hoje o cenário mundial tá necessitando isso, né, Marcelo? Aquilo que você falou antes, as configurações de como o voleibol vai evoluindo, né? Quando você vê as seleções, assim, já se teve, né, momentos do jogo mais rápido, depois jogos mais, né, um jogo mais alto, mas a filosofia da Argentina acaba sempre se encaixando, né? De jogar, 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 sem pressa, né? Los argentinos tenemos un poder de adaptación muy grande. Los meninos, cuando você fala con los meninos de la selección argentina, tácticamente pegan las cosas muy rápido. ¿Sí? Muy rápido y juegan muy bien. ¿Sí? La táctica la pegan muy rápido, saben jugar. Tienen que mejorar técnicamente, tienen que mejorar físicamente. No tengo duda de eso con lo que vi. Mas todo muda Certo. muy rápido y no podemos dejar nunca de pensar en el desenvolvimiento de jugadores, tanto en Argentina como en Brasil, como en todo el mundo. ¿Sí? Tenemos que hacer crecer jugadores, tenemos que formar profesionales que saiban trabajar con esos jugadores nuevos. ¿Sí? No es lo mismo trabajar con un jugador nuevo que trabajar con un jugador adulto. ¿Sí? No es la misma cosa. ¿Sí? Tienen que saber trabajar y tenemos que formar gente. Nuestro deber es formar de los que somos más bellos, ¿no? Los que tenemos más experiencia, formar entrenadores que saiban formar jugadores jóvenes y que saiban trabajar con adultos también, más que saiban formar. Se perdió mucho eso de formar jugadores tanto en Brasil como en Argentina. Tenemos que trabalhar nisso. Certo. Acho que a busca de resultado, de qualquer maneira, né, Marcelo, ela atrapalha um pouco essas correções, ajustes. Na categoría de base, con certeza. Na categoría de base, con certeza. ¿Sí? No tengo ninguna duda, ¿sí? Que el querer ganar na categoría de base hace ao time a una persona perder. Perfeito. Marcelo, eu acho que nós estamos chegando aqui no final, infelizmente, né? Por mim, essa conversa aqui, ela duraria muito tempo. Saudade de sentar, tomar um café, bater um papo contigo, é sempre uma troca de conhecimento. Essa visão, eu acho que a minha formação como profissional do voleibol, vocês engrandeceram muito, assim, de ter trabalhado com a escola de vocês, contigo durante aquele tempo que foi um momento de formação. É só agradecer mesmo, agradecer o teu tempo dedicado aí a esse bate-papo, é sempre um prazer enorme. Giovanni, un placer mío poder juntarme con vos en cualquier momento, sea en Instagram, sea en Zoom, sea en un bar, siempre un placer enorme y todo a disposición suya. Você dispone. Obrigado. Um grande amigo. Obrigado, da mesma forma. Um grande amigo. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Sucesso nesses desafios, na manutenção do SAD aí por mais uma década, né? Quem sabe? Tomara, que eu acho que é o que o voleibol precisa. Ter grandes trabalhos. Para você também. Sucesso para você também nos novos projetos que está fazendo agora. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço grande, até mais, pessoal.
Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu.